O karon mga kapayaw, ato ning gamitan og voice over no kay kini pagpanapyaw man gud. Medyo mo mugin gid siya og mga pila ka minuto. So ato nang gi-voice over. Aron pud maklaro pud ninyo diha og masabtan pud ninyo ang atong ginabuhat kini karong higayuna. Mo siya gitaw na mag pagpanapyaw. Kay kini pagpanapyaw man gud, isa po ni sa mga pamaagi nga aron pud kami makaisda. Na kini higayuna pud kini panahon na ni nga bagyo baya ni no. So daling kamot pud diri. Uban na ako mga kaubanan di nakita niyo sa tong video karon. Kana nagpalibot din sa kapataw nga naghawid ya. Gani nabalod tagpugong sa tuang lubot nga dito ma-slide. Kay balod-balod gyud siya tungod di atong nasinati ron nga bagyo. Mo lagi na sa ning kamot ta og naapoy ganagmay og panagsa nga gambol nga tambaka kay mo gintaw ni nga nanyawat pud ta para pud makaisda ta makatigom kay ni ulit nato natay madala sa balay kay murag lasa naman yung lagat so mo relax kami kay nay bagyo yang bagyo pud ani padulong pala no wala pa sa kasulod sa par so mo ni last ng mga lagat kini buntaga so diha pareyon ta sa pagpanapyaw og sa wala pa na informal magpanapyaw mo ni siya maagi na easy lang katanawon ninyo diha sa mga nakabalo na nakaingon mo nga easy ra kay na. Pero katong mura ba dito kabalo pag testing ano yung pagmanapyaw o so layo ni pud ninyo para kamo po yung maka-experience ba dili pud tanan nga makita ninyo nga sayon tan-awon pero sa personal nga kamo mabuhat pwede ding lisura manglabay manglapos pa na ini butang niyo sa inyong duwang dili pagpanapyaw namo kanto lang mga kapayan no ginawad ko nga sa dili pa ta mohaman sa tong video karon paki-like and share lang sa tong video o ginawad po nga na-appreciate mo sa tanan na mga video nga ginahimo nga gina-upload diya nga naot nga nakahatag ninyo og inspirasyon nakahatag ninyo og maayo mga pagsabot sa inyong mga pananaw nga malipayon mo mayo inyo pong appreciate ngin ito mga video nga gipang-upload okay so padayon ta mga kapayo no padayon ta sa tuong paghimo ron diri sa tuong mga gibuhaton diri sa Kalauran mo ni mga pahitabo sa Kalauran mga kapayaw isa ni sa among gihimo ron ang pagpanapyaw mo ni siya isa ni sa mapamaagi namo nga makaisda mi gani diha medyo ipit tagamay kay balod-balod yun nabalod yun taring pugong sa tong tuhod kung sa tong lubot gani sakit na kompos on niya binogong kini nag-alis ako ang tubangan kay dalog lagi kayo og balod-balod pod pero atong nagyagwanta tungod kay natay mga determinasyon nga gusto to maabot alang-alang gyud sa atong pamilya kini tanan alang sa inyong kasayuran alang yun ni tanan sa atong pamilya kini atong nga ipaghimo kini mga ipaghimo sa paglaod kay isa wala isang kinsa diha nga mga ginikanan nga naghimo og mga butang nga para lang sa ilang kaguling kundi para gyud sa ilang pamilya di ba agree mo diha o agree lang mo na para madali ta napadayon gyapon sa atong pagpanapyaw mga kapayo no sa diri gyapon napadayon ta kay medyo mingaw gyud amot nga nawala tungod siguro ni sa panahon nga nawala man jambol pero ato na nang gisabot ni kay agwantahon na ni so dili pita pod at pagman na magmanapyaw siyempre mihawa na media og gisugot nga mag-ayuda muna sa pag-ayuda sa lansa sa pokot sa lansa ang pataw atong gibira atong ginahinayan og bundot diya atong gigoyod pagkuman sige bre uli ta kuman naman kaya dito pa uli bedron ato po ding bilo-bilohan kay nindot kayo atong paminaw sa dihang muulit ang handusonon makita nyo ng balot handusonon kayo so bilo-bilo atong tinatang gamay ang ato ang makina atong gibutan na sa media ang makina nga to na nindot magayo sakit-sakit sa balot kaya pa makatesting mo nindot kayo sa muulit ng nanay ang pasada sa inyong pagpamauli alam na kayo tinatan ng inyo ang panoy makina so katulang mga kabayo no naot ko nga nasabtan ninyo nga ato ang vlog karon itong video karon nga gi-upload naot ko nga i-share lang po ninyo aron daghan gyud ang mga